رابطين في ساحات المسجد الأقصى. Dan sampai takbir-takbir kita ke penjuru Masjidil Aqsa. Takbir. Yang kuat boy. Takbir. 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 Yuridu a'la sautan. Beliau pengen berikan suara yang terkuat, Bu. Takbir. Wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. As'alullah azza wa jalla an yahfazakum wa an yubarika fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة والأخوات الكريمات، نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر إدارة هذا المكان الطيب المبارك وهذه القرية الطيبة المباركة رئيسا وحكومة وشعبا على وقوفكم ومناصرتكم لأهلنا في غزة العزة. شكرا يا شعب إندونيسيا الصمود الذي دائما يدعم ويساند القضية الفلسطينية، وجزاكم الله خير الجزاء. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tadi kita agak bingung ya, Bu, kok bisa bahasa Indonesia? Cuman itu aja tahunya, Bu. Ya. Sebenarnya nggak bisa bahasa Indonesia, full bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Tapi tadi saya tengok jamaah kayak ada yang anggu-anggu gitu, kayak paham gitu ya, Bu. Ada juga yang angkat tangan, amin, sangka saya itu berdoa, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sungguh sangat bersyukur. Kampung desa Kuala Tanjung, Bu, bisa beliau menyasar ke sini, Bu. Ya, bisa beliau sampai di sini dengan sambutan yang sangat meriah, apalagi dihadiri instansi pemerintah. Beliau sangat bersyukur dan berterima kasih dengan sambutan hangat Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi beliau mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga menjadi balasan pahala terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. وباسم الشعب الفلسطيني وباسم غزة العزة الصمود نتقدم لكم يا شعب إندونيسيا العظيم بكل الشكر والتقدير والعرفان على دعمكم ومناصرتكم لشعب غزة العزة، غزة اليوم التي تدافع عن شرف هذه الأمة. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di Indonesia yang selalu mendukung untuk kemerdekaan Palestina hari ini yang benar-benar ditindas Bapak Ibu sekalian. Yang kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, jumlah korban jiwa hampir mencapai 15.000 jiwa. 9.000-nya anak kecil. Dalam 42 hari ini kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, hampir setiap 10 detik satu anak di Gaza meninggal, Pak. Setiap 10 detiknya sampai hari ini. Maka beliau sangat berterima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya Bapak dan Ibu sekalian di tempat yang berkah ini. Semoga dengan hadirnya kita sama-sama berdoa dalam waktu dekat Palestina akan merdeka. Amin ya Rabbal alamin. أيها الإخوة الكرام، سأتحدث لكم في هذه الدقائق المعدودة عن آخر الأخبار عن أهلكم في غزة العزة. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan kabar terakhir, kabar terupdate paling terakhir
yang disampaikan oleh teman-teman perjuangan beliau di Gaza, insyaallah. نعم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن أهلكم في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المجرم منذ 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي حربا شرسة على أهلنا في غزة. لماذا؟ سببها لأن أهل غزة وفلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى الذي هو قبلة المسلمين الأولى. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Gaza betul-betul digempur dari seluruh penjuru arah. Dari daratan diserang, dari laut diserang, dari udara diserang, dihabisi sehabis-habisnya, sampai tak sejengkal pun dari tanah Gaza itu yang aman dari serangan mereka, Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin hari ini Bapak dan Ibu telah menyaksikan bahwasanya rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, Pak Bu, sekarang sudah berhenti operasi, Pak. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada obat-obatan. Mereka diserang dari seluruh penjuru arah, tidak lain dan tidak bukan untuk membela Masjidil Aqsa, Pak. Yang Masjidil Aqsa itu adalah bukti keimanan seorang muslim. Masjidil Aqsa itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الاحتلال المجرم يقصف البيوت على رؤوس أهلنا في غزة وهم نائمون. إن الاحتلال الإسرائيلي حتى وقتنا هذا منذ 7 أكتوبر دمر نصف قطاع غزة، دمر نصف البنايات والبيوت التي في غزة، دمر البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد وكل شيء في غزة. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari tidur nyenyak, Bu, ya. Saudara-saudari kita sedang istirahat, Bu. Itu bom dijatuhkan di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Mereka kehilangan rumahnya, rumah-rumah dihancurkan. Mereka pindah ke sekolah, sekolah dihancurkan, Bu. Mereka pindah ke rumah sakit dihancurkan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada seorang pendeta yang mempersilahkan untuk kaum muslimin untuk bisa mengungsi di gereja pun dihancurkan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tempat yang aman di Palestina hari ini. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, semuanya betul-betul diblokade oleh mereka, Bapak Ibu sekalian. Semoga hadirnya kita di sini memberikan dukungan terbaik untuk saudara-saudari kita di Palestina nantinya. وحتى الآن أيها الإخوة الكرام في كل دقيقة الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة برا وجوا وبحرا. وإن هذه الحرب يا كرام ليست فقط إسرائيل من تشنها، أمريكا تدعمها وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كل دول الكفر يقتلون أهلنا في غزة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يدافعون عن الأقصى ويدافعون عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Gaza itu bukan hanya diserang oleh Israel saja, Bu. Bahkan didukung oleh Amerika, bahkan didukung oleh Prancis, didukung oleh Inggris dan negara-negara sekutu. Bahkan terakhir beliau mendengar kabar Amerika mengirim 100.000 rudal. 100.000, bukan 100 biji, 100.000. Satu rudal aja, Bu, inilah cukup hancurkan desa Kuala Tanjung. Satu rudal nuklir 100.000. Insya Allah, maka selain jiwa dan tenaga kita, doa-doa harus kita panjatkan untuk kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina hari ini. فإن هذا الاحتلال المجرم في كل دقيقة يقتل الأطفال الأبرياء في غزة، ويقتل النساء، ويقتل الشيوخ الذين لا ذنب لهم. ما ذنب الطفل يقتل؟ آلاف الأطفال قتلهم الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم ولا أحد يتكلم. هناك من الأطفال الذي قطع
قطعت قدمه وأصبح أشلاء. لذلك أيها الإخوة الكرام قد ارتقى حتى وقتنا هذا منذ 7 أكتوبر أكثر من 14,000 شهيدا خلال 42 يوما وأكثر من 40,000 جريحا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, Masya Allah, sampai hari ini korban jiwa di atas 14.000 sampai 15.000 korban jiwa Bapak Ibu sekalian. Yang terluka Bapak Ibu sekalian sebanyak 40.000 jiwa Pak. Yang terluka Bapak Ibu sekalian sebanyak 40.000 jiwa Bu. Dan bahkan paling banyak itu adalah wanita dan anak-anak. Bahkan orang-orang tua yang tidak tahu dosa apa mereka. Seorang ayah hampir setiap pagi Bu, ketika matahari mulai terbit, mereka mulai sibuk mengangkat puing-puing bangunan mencari jasad anak yang mereka cintai Bu. Betapa hancur mereka ketika mendapatkan jasad anaknya yang telah terpisah-pisah dari tubuhnya Bapak Ibu sekalian. Tangan dan kakinya, kepalanya sudah terpisah-pisah. Dia masukkan dengan hati yang telah hancur ke dalam plastik kresek. Dia bawa dengan menahan isak tangis ke tenda sembari berkata, anakku telah syahid, anakku telah syahid. Dia kehilangan anak yang dia cintai, seorang ibu Bapak Ibu sekalian yang telah mengandungnya 9 bulan lebih, bahkan harus terpaksa menggendong jasad yang ia sayangi dalam keadaan tubuh yang tidak lengkap, dalam keadaan tubuh yang hancur karena bom. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum peperangan yang memuncak seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita makan 3 kali sehari hanya pakai nasi saja, nggak pakai lauk. Hari ini kita saksikan Bapak Ibu sekalian, di mana anak-anak Gaza yang selamat, yang sudah kehilangan orang tuanya, yang harus terpaksa mengunyah kardus hanya untuk mengganjal rasa lapar Bapak Ibu sekalian. Terpaksa mengunyah rumput hanya untuk mengganjal rasa lapar yang menyakiti lambung mereka Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak Ibu sekalian, Gaza adalah saksi bahwasannya apakah kita hanya memperdulikan diri kita sendiri atau kita peduli dengan urusan umat muslim di dunia ini. والآن أيها الإخوة الكرام أكثر من 1,200,000 أصبحوا الآن بلا مأوى، لا يوجد عندهم بيوت، ينزحون في المدارس ويعيشون أوضاعا صعبة جدا، لا مياه، لا طعام، لا كهرباء، والأمراض منتشرة، والاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أي شيء إلى غزة. Hari ini Bapak Ibu sekalian, 1 juta jiwa lebih terlantar, hidupnya tidak menentu, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada obat-obatan, bahkan sumber air mereka satu-satunya Bu, itu sudah diracuni oleh zat kimia yang justru ketika anak-anak kehausan ingin meminumnya, bukan malah menghilangkan dahaga tapi malah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. 1 juta jiwa lebih Pak, hidup tanpa ada rumah, mengungsi di tempat-tempat yang aman, bahkan mereka mengumumkan untuk pindah ke Gaza Selatan. Ketika mereka pindah ke Gaza Selatan, justru mereka dibom ketika sampai di sana Bapak Ibu sekalian. أخيرا أيها الإخوة الكرام، كثير من يسأل ما هو واجباتنا تجاه فلسطين وتجاه أهلنا في غزة الذين يدفعون بأرواحهم وكل ما يملكون فداء لنصر النبي صلى الله عليه وسلم. Banyak di antara kita yang bertanya Bapak Ibu sekalian, apa hal yang paling wajib untuk kita lakukan pada saudara-saudari kita di Palestina sana? Apa hal yang paling wajib bagi kita hari ini untuk membela saudara-saudari kita di Palestina sana? أولا عودة صادقة لكتاب الله. لابد لكم يا شعب إندونيسيا وللأمة الإسلامية جمعاء أن تعود عودة صادقة لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى ينصر الله المجاهدين
المجاهدين في فلسطين. Yang pertama kata beliau, Bapak Ibu sekalian, berpegang teguh dengan Al-Quran, Pak, karena satu-satunya harapan Palestina hari ini tidak jauh dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Seorang tua, seorang ibu, seorang ayah telah mewasiatkan pada anaknya, wahai anakku, hafallah Al-Quran, sehingga ketika ibu dan ayah nanti telah mendahuluimu, engkau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mempertemukan kita kembali di surga, karena Al-Quran kelak akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. ثانيا الدعاء لأهلكم في غزة أن ينصرهم الله على هذا المحتل. ادعوا الله في صلاتكم في قيام ليلكم. Yang kedua, mendoakan terus-menerus saudara kita di Gaza, Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap sholat kita, dalam sholat malam kita doakan supaya saudara-saudari kita di Gaza hari ini mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan keadilan. ثالثا يا كرام، واجب عليكم أن تنشروا وتفضحوا مجاز هذا المحتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا الاحتلال الإسرائيلي يقتل أهلكم في غزة في كل دقيقة، ويقطع عنهم الاتصال والإنترنت حتى يغطي على جرائمه. فلذلك أنتم من واجبكم أن تنشروا فضائح هذا المحتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرى العالم هذا الاحتلال المجرم على حقيقته. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak nge-share, Bapak Ibu sekalian. Kita bantu share bagaimana penderitaan saudara-saudara kita hari ini. Kita bantu share bagaimana kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita hari ini. Kita blokade, kita boikot semua produk-produk mereka, sehingga tidak ada lagi dana yang masuk membantu mereka, Bapak Ibu sekalian. أخيرا أريد أن أسألكم سؤالا قبل أن أختم بآخر الواجبات. هل تحبون المسجد الأقصى وهل تحبون غزة؟ Terakhir, Bapak Ibu sekalian, Syekh Tariq bertanya kepada kita semuanya, apakah kita mencintai Gaza dan Masjidil Aqsa? من يحب المسجد الأقصى وغزة يرفع يده. Barang siapa yang bukti cinta pada Masjidil Aqsa dan Gaza, angkat tangannya, Bu. Masya Allah. نريد اليوم أن نقف وقفة إجلال وإكبار نصرة للمسجد الأقصى وغزة. Bapak Ibu sekalian, beliau minta kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa berdiri, Bapak Ibu sekalian, membuktikan bahwasanya kita mendukung Palestina, Bapak Ibu sekalian. هذه الوقفة التي نقفها الآن هي نصرة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم. Berdirinya kita di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk membuktikan pada dunia bahwasannya masyarakat desa Kuala Tanjung mendukung Palestina. نريد اليوم أن يصل تكبيراتكم إلى فلسطين. Kami mau hari ini takbir Bapak dan Ibu terdengar oleh warga Palestina nantinya, insya Allah. ليصل صوت تكبيراتكم إلى المجاهدين في غزة. Sampai suara takbir Bapak dan Ibu sekalian kepada pejuang-pejuang di Gaza. وليصل تكبيراتكم وصوتكم إلى المرابطين في ساحات المسجد الأقصى. Dan sampai takbir-takbir kita ke penjuru Masjidil Aqsa. تكبير. Yang kuat, Bu. تكبير. Takbir. Takbir. تكبير. نريد أعلى صوتا. Beliau pengen berikan suara yang terkuat, Bu. تكبير. 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 ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا معكم في هذا الجمع الطيب المبارك أن نلتقي بكم في ساحات المسجد الأقصى لنصلي صلاة الفاتحين المحررين المكبرين تكبيرات النصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ويقولون متى هو؟ قل
عسى أن يكون قريبا. Semoga berdirinya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, suatu hari nanti kita bertemu kembali di halaman Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. شكرا يا شعب إندونيسيا. Terima kasih kepada masyarakat Desa Bola Tanjung. شكرا يا حكومة إندونيسيا Terima kasih kepada instansi pemerintah yang telah hadir على دعمكم ومساندتكم لقضية فلسطين. terhadap dukungan dan pertolongannya pada saudara-saudari kita di Palestina. هذا العهد الذي بيننا بين إندونيسيا وفلسطين أن نكون دائما مناصرين لقضيتنا ولقضيتكم. Semoga ikatan kita terus berlanjut, semoga ikatan kita tidak terputus dengan apapun, semoga ikatan kita terus terhubung sampai ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. ونحن شعب فلسطين ندعو دائما أن يحفظ بلاد إندونيسيا وأن يجعلها بلد أمن وأمان، وإن شاء الله شعب إندونيسيا وحكومة إندونيسيا ستكون سببا في تحرير فلسطين والمسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. Kami orang-orang Palestina selalu berjanji untuk terus mendoakan orang-orang Indonesia supaya Allah jaga negara kita, supaya Allah jaga masyarakatnya, supaya negaranya terus menjadi negara yang maju sehingga terus memberikan dukungannya untuk Palestina. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, merindingnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi kanan kita Bu, itu ada layar. Jika Ibu tidak nampak, boleh sedikit geser ke belakang biar nampak. Insya Allah kita akan putarkan video